हाय गायज, वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जैसे मॅक्स राधी राधी. सो गोंयकारां खातीर व्हिडिओ जॉब स्कॅम जो 2023 तेजे पयलू बीन बाबुशान जेन्ना हायलायट केलेले तेन्ना बीन बरो हायलायट जालेलो पळय तो जॉब स्कॅम तो आयजू बीन न्यूज जाना. एक लायक सुहानी समथींग नायक या वॉट एवर थिंग्स अशें एक चेडूं अरेस्ट जाल्लेलें आसा, कितले तरी लाख घेतले. आनी मागीर तुमी विजिलन्स रिपोर्ट पळयलो, पेपर कशे माल प्रॅक्टीस करून फॉल्स प्रॅक्टीस करून पेपरांची गोंदळ केली, जॉब स्कॅम हायलायट जालो आनी मागीर विजिलन्स कमिटी या वॉट एवर थिंग्स भरपूरश्यो कमिटी तेज्या फाटल्यान लागल्यो आनी मागीर खंय तरी ते पॉलिटिकल प्रेशर आसलेल्या खातीर खंय तरी ते फाटीं सरले. कोर्टान सुद्दां भुरगे धांवले, ज्या भुरग्यांनी लाखांनी गव्हर्मेंटाक दिले तेच धांवले. आनी हांव मानता तेंचेर बीन अन्याय जालो आनी जेंच्यांनी एग्जाम आन्सर केली पळय तेंचेरूय बीन कितें म्हणटा तो अन्याय जालो. PWD जॉब स्कॅम सगळ्यांक खबर आसा आनी हांवें म्हाज्या पास्ट व्हिडियोन भरपूरशें कितें हायलायट केल्लेलें आसा. जर तुमकां समजना जाल्यार म्हाजे पास्ट व्हिडियोज पळयात. आतां हांव फुडलें सांगता तुमकां. जॉब स्कॅम हो मुळांतल्यान आशिल्लो. तो आमी IPS आसूं, IAS आसूं या व्हडल्यांत व्हडलो गव्हर्मेंट ऑफिसर आसूं, इवन लायक गव्हर्नर सुद्दां तेंचे सुद्दां हात बांदलेले गेल्ले वयता. कित्याक ते खंय तरी जॉब स्कॅमांतल्यान, खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशरांतल्यान, खंय तरी फॅमिली इमोशन्सा खातीर फाटीं सरता. जसपाल सिंग आसूं, तो DGP आशिल्लो तो गोंयचो, या गव्हर्नर आसूं आमच्यान ट्रान्सफर जावन कितें जालें तेंचें या तेंच्यांनी कितें सत्य केल्लें सांगलें तेजेर CBI इन्क्वायरी जावना. आनी CBI हांव कित्याक म्हणटा एवरी टायम, कित्याक CBI कडेन इतली पावर आसता की ते खंयचे खरपोटून कितें म्हणटा तें आमी म्हणटा नाक्षांनी अशें खर्जून काडटा पळय तसलें काडपाची तेंचे कडेन ताकद आसता. आनी ते खंयच्याय लेवला पावोन तेंची इतली मेंटेलिटी स्ट्रॉंग आसता की ते खंयच्याय लेवला पावोन ते क्रॅक करूं शकता. आनी सपोज तेंचे कडेन जायना न्ही, ब्लॅक स्क्वॉडाचे जे आसता पळय आमचे आर्मीचे ऑफिसर्स, रिस्पेक्टेड आर्मीचे ऑफिसर्स आसता पळय तेंकां बीन दिवं जाय. तेंचे कडेन इतली तकली आसता की ते खंयचो स्कॅम आहा पळय तो उघाडार हाडपाक शकता. आनी ते खंयच्यारी स्टेट्साचे बॉर्डर्सार आसूं पूण ते स्टेट्साचे इंटरलिंक्ड या इंटर अफॅक्ट या कंट्रीचे इंटरनल कितें कितें पॉलिटिकल गेम्स करून आमचे कंट्रीक जें कितें आसा पळय मॉनिटायजेशन आसूं या आमचें कितें म्हणटा तें डिमॉनिटायजेशन आसूं या इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा पळय ते बिल्ड करपाक सुद्दां हेल्प करूं शकता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान एक ऑर्डर येवं जाय, दी रिस्पेक्टेड आमची जी कितें म्हणटा ती फ्रॉम लायक ST कम्युनिटी ओन्ली या SC कम्युनिटी ओन्ली, जी आमची PM नॉट PM इज नरेंद्र मोदी, दॅट अदर वर्ड इज दे नो. आमचो जो मुख्यमंत्री म्हणटा पळय ताका आमी मुख्यमंत्री या वर्ड येयना कित्याक हांव एवरी टायम स्क्रिप्ट घेवन व्हिडियोज काडिना. मनांतले विचार आहा जे हांवें अंडरस्टँड केला तें सांगता. म्हणून म्हाजे व्हिडियो खंय तरी मदीं ग्रॅमेटिकल मिस्टेक आसता या वर्ड सेंटा हांव एक्सेप्ट करता. सो आमचो जो कंट्रीचो हें आसा पळय ती कोण म्हणटा ती प्रायम मिनिस्टर एंड अदर थिंग इज लायक चीफ मिनिस्टर नॉट चीफ मिनिस्टर इज CM not CM. I'm not getting that word. That word is like what we say. That word is like President of India. द्रौपदी मुर्मू ती कोण आसा पळय बाय, तिका पर्सनली वळखना पूण ती कामां हांव खबर आसा. आसूं तिचो कलर काळो पूण तिणी जी कामां केल्या पळय ती सगळी धवीत आसा. कित्याक जितली तिणी टॉर्चर जावन जें कितें अंडरस्टँड केलां, जें कितें आपल्या लायफान पळयलां पळय तेजेर ती जज करता कोणाकूय. तेजेर ते कितें आसा पळय तो एक ऑर्डर या समन पास करता. कित्याक ती हायेस्ट पावर ऑफ इंडिया आसा. प्रायम मिनिस्टर सुद्दां तिजे अगेन्स्ट उलोवंक शकना कित्याक प्रेजिडंट इज प्रेजिडंट. प्रायम मिनिस्टरा कडेन पावर आसतली पूण प्रेजिडंट जें डिसिजन घेता पळय तें सारकें आसता. सो तिजे कडेन ह्यो न्यूज पावर, तिजे कडेन एक्टींग कमिटी या एक्टींग पर्सन ती पावर मेळत न्ही जाल्यार सगळें सारकें जातलें. जें कितें गोंयान जॉब स्कॅम आहा पळय तें हायलायट जातलें स्टेट आसूं
गोंय ल्हान आसा पूण गोंयान स्कॅम्स जाता पळय आनी गोंयान जें कितें जाता पळय आनी जनताक खावपा उरलेले लोक आसा पळय ते सगळे उगाड्यार येतले आनी ते उगाड्यार येतले तेन्नाच गोंय खंय तरी बऱ्याक पावतलो गोंय खंय तरी बरे फ्युचराक स्टार्ट करपाक पावतलो आनी म्हाजें एकूच तुमकां गायडन्स आसा की जाता तितलो विडियो शेअर करा तुमकां कितें समजना जाल्यार कमेंट करा हांव तुमकां ओपन चान्स दिता ओपन तुमचो ओपिनियन मांडपा खातीर तुमकां कसा ऑपॉर्च्युनिटी दिता सो हांव विडियो चड वाडयना थँक्यू फॉर वॉचिंग राधे राधे